Okay, mayong buntag na usab, mga higala, mga pinalanggan akong subscribers, likers, ug viewers sa akong mga video. Maayong buntag, kumusta kaninyong tanan? Atong oras, 1:29 sa sayong kabuntagon. Mga higala, kumusta mong tanan? Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta? Hinaot mayo ang tanan, tibuok pamilya. Yan sabta sa laing edisyon sa atong panag-uban, mga higala. Nindot kayo ang atong hisgutan karon. Pero sa dili pa, mga piyo sa ta. Dalawang tasang kape para sa 7 to 7 nga duty, mga higala. Masarap, masustansya. Ang nakanindot ini nga kape, mga higala, kay pure natural siya. Walay sagol nga kapin. Hinoon, gawa sa kape, naa pa siya'y gulay. Kini nga gulay, mga higala, gitawag ni siyang 5 power herbs. Ten years nga study sa mga Filipino scientist. Ilang na diskubrihan. Sulod sa pulo ka tuig nilang tuon sa 1,300 katanom dinhi sa Pilipinas. Dunay 5 ka mga utanon nga pinakataas og nutrients, vitamins ug minerals nga gikinahanglan sa atong lawas, og sagol siya niini nga kape, mga higala. Ang nakanindot, nakita ninyo ning 5 katasa nga gilitrato dinhi sa sachet. Nagpasabot nga kining usa ka sachet nga kape nginyo nakita, pwede siyang itimpla sa 5 katasa. Nakakape ka na, nakagulay ka pa, nakasib pa dyan. Ang importante pag yun, labaw sa tanan, makapahimsog siya sa lawas. Para sa mga hard worker, sa atong mga amigo, mga higala nga mga security guard nga panggabi. Para sa mga overtimer, mga hard worker nga mga trabahante. Para nato ni. Kabantay mo, gilaw paghihapon akong mga mata bisan paniining 1:00 sa kadlawon. Tungod sa kape, sa First Vita Plus. Mga higala, nining kabuntagon karon, nindot kayo nga itong tapiko. Akong ipadayon
ang akong pasalamat tungod sa word nga gratitude. Gusto na kong ipaabot ang akong pasalamat ngadto sa akong mga maestra. Sa gikaingon na nako, honestly and heartedly. Dili ko malipayon mga higala kung dili na nako mapasalamatan ang tanan nga angay nakong pasalamatan. Og usa sa akong angayng pasalamatan ang akong mga maestra nga nahimo na akong magtutudlo sa ako ang pag-eskwela gikan sa grade 1. Gusto na kong ipaabot ang dakong pasalamat kinasingkasing nga pasalamat sa akong mga magtutudlo. Ug sa tanan nga mga magtutudlo, ma'am, sir, saludo gyud ko ninyo. Kamo ang mga bayani sa kahibalo nining kalibutana. Gusto na kong ipaabot ang akong pasalamat ngadto sa una ginakong maestra, si Ma'am Derlica Santillan. Kung nalimot ka naman ako, ma'am, ako wa jud ko malimot nimo. Tuig 1984, ikaw ang una nakong maestra samtang nag-eskwela ko grade 1. Ug ikaw na-assign dito sa Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental. Ma'am Derlica Santillan, kung naasa man karon, hinaot makakita kanini nga video. Gusto na kong ipaabot ang akong pasalamat ngadto ni Ma'am Lirda Dagli, ang akong ikaduhang maestra. Ma'am, kumusta? Salamat jud kaayo sa imuhang kabuutan nga nagtudlo nako sa una. Tanang mga maestra nako puros buutan. Isip na kung dakong utang kabubuton ang kahibalo nga inyong ipasa nako. Salamat jud kayo. Ikatulong maestra nga nagtudlo nako, si Ma'am Jerly Fundador de la Cruz. Ma'am Jerly, salamat jud kayo. Salamat jud kayo sa pagtudlo. Ikaupat nga maestra nga nagtudlo ug nakatudlo nako, si Ma'am Misa Sarmiento. Ma'am, kumusta? Salamat jud kaayo. Kung naasa man karon, hinaot maayo ang imong kahimtang. Dayon, si Ma'am Mercedes Yi, nag-inusarang maestrang insik nga na-assign sa Kansumandig sa una. Ma'am, kumusta? Kung hain ka man karon, hinaot maayo ang imong kahimtang ug sa pamilya. Dayon, si Ma'am Estrella Bilyones. Ma'am, kumusta? Kung naasa man karon, wa jud ko malimot nimo. Tingali og nalimot ka man ako, kung makakita ka nini nga video, mahinumdum ra ka kung kinsa ko.
Salamat kaayo, Ma'am Estrella Bilyones. Pero sigurado di na Bilyones imuhang apelyido ron. Labing siguro usa ka letra na lang imong gawiran kay pagka-apelyido man na si imong pagkadalaga. Og si Ma'am Crisilda Ramayla. Subo lang nga palandungon nga wala na siya karon. Ma'am Crisilda, imong pamilya karon, kung nakapanganak man mo si Sergeant Villaspin, hinaut ang imong pamilya o makakita ini nga video, ma'am, bisag wala na ka, gihandom gyud ka. Salamat sa imong pagtudlo nako. Ayun, si Ma'am Georgia Gargoles. Ma'am, salamat sa imong pagtudlo. Di gyud ko malimot sa imong pagkamaayo. Ini si Ma'am Georgia Gargoles, usa gayod ka mayong ehemplo, magtutudlo og inahan og asawa. Dili jud ko malimot panahon nga magklase mi, iyag yung isingit ang iyang pagdaig siyang buotang bana. Isbi Rene. Ining panahon na akong pahimuslan ang pagsugilon nimo. 1991, samtang nagtudlo si Mama Georgia dito sa Kansumanding. Proud kay siya nimo nga nagsugilon namo panahon sa klase. Si imong kabuutan pud nga bana ug amahan. Saludo ko nimo, Sir Rene Gargoles. Proud kayo si Ma'am Georgia nimo. Di jud ko malimot. Samtang naa sa panahon sa klase, isingit niya ang iyang pagdaig nimo. Matod pa ni Ma'am Georgia, proud kay siya nimo, si Rene, tungod kay samtang siya nagklase dito sa bukid, ikaw ang nag-atiman sa inyong duha ka gagmay pang anak. Ikaw ang nagtablog sa duha ka duyan. Matod pa ni Ma'am Georgia, ka-proud gid siya nimo. O sa hinaot nga samtang makakita kanini nga video, ma'am, si Rene, hinaot nga imong yung premyuhan si Ma'am Gargoles Georgia. Premyo nga kanang di pud malimtan ni ma'am. One kiss, pero ana sa lips.
ako nagyong ni-express akong pasalamat sa tanan akong mga magtutudlo. Daghan jud kay salamat ninyo. Sa gikaingon na nako sa una nakong video, sa paghisgot nako sa word nga gratitude, di ko malipayon sa akong kinabuhi kung dili nako kapasalamatan ang mga binuhat, ang mga tao nga angay nakong pasalamatan. Og nining kabuntagon karon, ako gyung na-express sa tanan akong mga magtutudlo ug sa tanan nga magtutudlo, no? Wala na bisan wala na nako mahinganlay. Saludo gid ko ninyo. Usbon ako kamo ang bayani sa kahibalo. Mga pisa ta. Sige. Bye-bye.